क्या इसका एक्चुअल प्राइस है, ये सभी चीजें मैंने आपको बताई। इस फोन में आपको क्या क्या चीजें पसंद आई हमें कमेंट बॉक्स में जाके जरूर से बताइए। प्लस इस फोन का जो बाइंग लिंक है वो हमारे वीडियो के जो नीचे राइट हैंड साइड पे एरो का बटन है, आप जैसे ही उसको दबाएंगे उसमें ये बाइंग लिंक दिखेगा, तो आप लोग सभी उस लिंक पे जाके इस फोन को बाय कर सकते हैं। तो ऐसे ही अनबॉक्सिंग की वीडियो के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए